السلام عليكم اعزائي الطلبه والطالبات، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في قناه الدعم الجامعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعملوا واحد السلسله من تمارين في الشابيتر ديال الديفلوبمون ليميتي. لا ماجوريتي ديال لي زيتيديون مازال كيتلاقاو مشاكل في الديفلوبمون ليميتي، وان شاء الله غادي نعملوا مجموعه ديال التمارين في هذا الشابيتر. قبل ما نبداو ما تنساوش تبارطاجيو لو لين ديال الفيديو مع tous les زيتيديون باش ان شاء الله ينضموا للقناه ويزيدوا يدعموا اكثر، ونبداو على بركه الله. دونك اكزرسيس لا كيستيون اللي كيتحط في لي زيكزامان. Calcule la limite x est égalée à 0, donc il y a 1 plus x, calcule 1 sur x moins e divisé par, donc il y a x. Maintenant, c'est la limite, l'ordre 1, d'accord? Donc, حاولوا تفكروا في هذا l'exercice, après inchallah نشوفوا la solution. قبل ما نجاوبوا على la question, ضروري غادي نعمل لكم واحد rappel. Voilà, rappel. Voilà, donc en général, a plus x égale quoi? Égale exponentielle logarithme népérien de a plus x. Très bien, égale quoi? Égale exponentielle. Donc, x غادي نرجعو لهنايا، donc يعني x logarithme népérien de a. D'accord? Très bien, donc إلا لاحظتو مزيان هاد لا فورميل دو a plus x راه هي 1 plus x الكل واحد على x. دونك هاد لا فورميل، دونك هاد التعبير غادي نرجعو على هاد الشكل. داكوغ تري بيان. دونك عندي هنايا 1 بلس اكس الكل اس واحد على اكس يساوي ماذا؟ دونك يساوي اكسبونونسيال لوغاريتم نيبيريان دو كوا؟ دو 1 بلس اكس. تري بيان، الكل اس واحد على اكس. تري بيان. Égal, donc واحد على x غادي نهبطها، donc يعني exponentielle de 1 sur x. Très bien, donc يعني logarithme népérien de 1 plus x. Très bien. Voilà. ضروري خصكم تعرفوا développement limité ديال logarithme népérien de 1 plus x. D'accord. Donc ضروري خصكم تعرفوا الديفلوبمون ليميتي ديال 1 بلس اكس. داكشي علاش قلت لكم ضروري خصكم ترجعوا للفيديو، لا بروميير فيديو شابيتر 4. عملت يعني دو فيديو في هذاك الشابيتر ديال الديفلوبمون ليميتي فيه ريزومي شامل لهاد يعني هاد الديفلوبمون ليميتي. ضروري خصكم ترجعوا لذاك لي فيديو باش يعني باش تتبعوا معايا هاد الفيديو. داكور. Égal, donc développement limité des logarithmes népériens de 1 plus x égale x moins x au carré divisé par 2 plus θ de x au carré. Très bien. Mais il a لاحظتي مزيان، دونك لاحظ معايا مزيان، عندي هنايا au carré مي عندي هنا الوردر 1. دونك غناخد هاد 1 sur x وغنضربها في اللوغ de 1 plus x. 1 sur x multiplié par log de 1 plus x. Très bien. Égale quoi? Égale 1, voilà, moins x divisé par 2 plus θ de x. D'abord, حاولنا نخرجوا الديفلوبمون ليميتي ديال 1 sur x multiplié par logarithme népérien de 1 plus x à l'ordre 1. Donc voilà, donc égale 1 moins x divisé par 2 plus θ de x. D'accord, donc c'est le meilleur خطوة بخطوة. Très bien. Voilà, donc 1 plus x الكل 1 sur x égale exponentielle de quoi? 1 moins x divisé par 2 plus θ de x. Très bien. Égale aussi, voilà, كنعرفوا بلي l'exponentielle de a زائد b يساوي ماذا؟ يساوي l'exponentielle de a fois l'exponentielle de b. D'accord. donc هادشي اللي غادي نحاول نعملوه هنايا. donc exponentielle de 1 fois, donc يعني de 1 voilà fois exponentielle moins x divisé par 2 plus θ de x. Très bien. donc exponentielle de 1 là rien. Très bien. Voilà, égale aussi. Voilà, donc il y a 1 plus x الكل 1 sur x égale exponentielle fois donc il y a fois donc il y a e الكل Voilà donc un U. Très bien. Donc بحيث
Voilà, donc il y a U شنو donc il y a ناقص x divisé par 2 plus θ du x. Très bien. Donc خصنا نجبدو développement limité. Développement limité ديال U. في l'ordre 1 égale quoi? Égale 1 plus U plus θ du U. D'accord? قلنا développement limité de l'exponentielle du U اش كيساوي؟ كيساوي 1 زائد U زائد θ du U. D'accord? Très bien. Donc 1 plus x alcool 1 sur x égale U factoriel. Donc exponentielle du U égale quoi? Égale 1. Très bien. Donc il y a 1 plus. Donc U اش كيساوي؟ كيساوي ناقص x على 2 plus θ du x. Donc يساوي ناقص x divisé par 2 plus θ du x. Très bien. Voilà. Donc égale 1 plus x alcool 1 sur x égale. Donc هاد E غادي نشرها. Voilà. Donc égale U moins U divisé par 2 x plus θ du x. Très bien. Voilà. Donc limite. Donc voilà. Donc elle est égale. Voilà, égale quoi? Égale. Voilà, on a 1 plus x alcool 1 sur x égale E moins E à la 2x plus θ du x. Très bien. Donc on a mis l'espace, on va dire la partie. Donc égale U moins E à la 2x plus θ du x moins E. Très bien. Divisé par x. Donc لاحظ معايا مزيان هنا عندي هنايا بلس او موان او دونك غادي نسامبليفيو تري بيان فوالا ايغال donc limite voilà donc la limite x يقول 0 très bien donc 1 plus 1 moins x 1 plus x alcool 1 sur x moins e divisé par x égale quoi? Égale moins u divisé par 2x plus θ du x divisé par x. Très bien. Voilà donc limite égale moins u divisé par 2x plus θ du x divisé par x. Voilà donc هذا la réponse de la question. Donc juste فقط خاصك تعرف la règle منين غتبدا. donc إلا ما عرفتيش هاد لا ريغل راه امبوسيبل تجاوب على لا كيسيون. داكوغ دونك هذه هي كيف تنقولوا السرود ديال القفل. المهم خصكم ضروري تعرفوا منين غتبداو. داكوغ دونك الا ما عرفتوش هاد لا ريغل راه ما يمكنش لكم تجاوبوا على هاد لا كيسيون. فوالا هكذا كنكون انتهيت من لا فيديو. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع تو لي ستوديو باش ان شاء الله توم يستافدوا. الى عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش توضعوهم في لي كومونتير. اي بون كوراج.